نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh, amani ya hanyu ni vanu ikaondo mlio uya mpweni baya yamondeseni hule nile bungu la corona li tubisawe dunia kamili walona nchida rowenza mali rowenza swiha kwa jambao wa dhaifu wa swiha na mwayeza wenshi aso nsimgu narpwe nerebaya kusudini fanya mna video baye mna video nafanya wa mwisola tika ukohoa sikana mbabiza madodo mbabiza na gripu lalavo mna mkunguru au nsujwe heli mkao haba tuka si consulte daktari en ligne hani mbaza habari zangu ya butsetisiranga mbabiza malala o sava si profite ho pharmacie ho tifanya test ya he covid pour la première fois parce que periodi ya mwando ile tsana nifanya hata njashinda kama tishindu subiri ila ke tifanya ko ya 2 heures tinyongo wenzi ya tenzangu tsawana bange jonsi shabana katsina ndani kensi bano juste nafanya test parce que on tire rassure mutsendo pharmacie tsundunge fanya au vite fait tifanya pour la première fois tamna unyongo ya ubahamba likidi nsuja ulaba hendi na tambuani c'est désagréable tsovada bundondo ani fanyise mna teste huo 15 minutes hambange jo timu na woshesha tsende tirenge un peu plus tard en tout cas alhamdulillah il est négatif. Ce qui est normal parce que tu juhana buhu on soto amadudu na zibota sata na hosembu wa ni heli corona lumkai diaro akataka bon sujua ngeti fanya wa subuhi rana jajuhana ndiso hosembu wa joka jesha mdani bakana zibibi mesava alhamdulillah sina yemna buhu soto amadudu na taimboira ndi habanguzi sha kabisa. Bon, yo ndo panda heswiha uskwa leo tijibiwa halisi wakati parsai mwanama papa amada ndo mjini hamjago iho mayoti hadisi muda mwinji. Bon, heswiha ya henge jore jei jasiso onti mungu ya i rejeze heli ya dokaya bange mleme vumbavi ce qui est normal handa kamwade mbavi shanga boma veke bukuka weshia mramba mwana nyamndo mwade otsorangezo kawondo wade balaze mwade za doka halezi la kazi zenda zari izo ya abunga zisingo tuzando adabu shaibakisha hokaya yekombane ya sharnoma ngo fokalizo harmwe covid sha balazila za doka ya zilangizo ya zisingo tuzando adabu donc utijibu halisi bale otishinditi halisi babimina alhamdulillah nishia timishia yo khairi wandalo hule na hule kamda to sante ka mwana nyamro hadisi yo shukra ndo zihidi ahidi memu awangenyi wandu zangu mlo masiwani na nyimlo mayoti amani chuya hanyu na nyimlo hunulaya mnangaliao haso nsi mgunarpo ebaya wajelele bungu lino lilawe rjerna be hadisi akali menye ndongo zinji limenye ndongo zinji lijana utale mwinji kinami abahalingo fanya na video hale mikafanya video mihendo bunji lioni stop kapepo hangu bunji lioni kala mji ka lansi ka la association aba kishamondani otahamdu ya bemba biza mauniza hahe wala wa kado na mdoma bunjilioni wajua kamdo kaja yeke yange vanu ngafanya babiza video zino ramba za habari za hatu neze fikira za hatu ikawo meutende tsangisa heze komanteri ikawo ndozani waswili mwana nyasi ya mdani wala washi mayoti ya fanya komanteri harma video ya mwiso ya hangu namba ukaya wakumwari kwa jubeshe ya marahaba
bai haonesa ukaizo kweli ima hati amna asosi wa hahe wa specifiki wa kimayoti ntsina ujuani njia armweda wa hiyo. Sha hafanya komanteri ya kaande nga mumshukuriyo na humbeshele ya marhaba ikaitoka ngunishiliyo tena. Yauka ya yo kosta ikaotifanya sikarjubesha marhaba tizamba hasibabu ndo mtoolwa wahe avenue Ibrahim Ali mwananyasi washi fumbuni labda au washi komore na tsohamba shale kati bewa ya ulo ya à l'époque ne Front National ngasina 26 ans ye majorité ya nyumeni ya Marseille wa accepté monument historique wakwetare hingio yabo ijedo zamba ngabo avenue Ibrahim Ali ndahula ya uliliwa yo hunumanga yo evenement ku bengo wa Komore ngo irengeza wakayambe se yo la katika oze media kazjamba tambandongo na hiyo ndi shatsongeza na basi karjubesha marhaba ho warania pasko warania wazungu warania wajeni warania woti wa Komore sha kabla shindo mediatize ye dawa alafuti wanesaho kaya sikarjubesha marhaba c'est pas grave yonde kihatu wange hafanya komanteri amushukuriyo hakaya yabo haonesa hokaya dondunga ze video zangu si ndo wengi wakaondunga ze video zangu zino kwati wengi lakini ngabando ko asidi odunga wonifanya komanteri unipara wo nanzishia prive wo uzamba wo wonesa ze fikira za hawe kwa cheka d'accord wona mizo na hamba wo ngabonusu ikao wo hunsutene yo tinongozi nji yani wanzo yado participe ndene mruto abone sheni ili ka video la wajoshinda iparisi yoni heli mraka ufa sujet na kanzani discuter leo ngehusu ya actualite yo masiwani tiono ya diskuru ya mwenye baraka setswali ya diskuru ya hahe sinote point bili zepwena note bien entendu mi hanzani fanye valeur ajoutée ya hangu ani nike kinyume no wando shaizo wando walo d'accord hatoa discours ya opposant a décortiquer ya enzino amateurisme wahe enzili yo husu ya covid yo il était dans son rôle harma siasa mdo un opposant yetu ambaye discours ya hahe ilingano naye discours ya mwenye on peut être d'accord avec lui on peut être contre avec lui mais kabati joma leve et discours ka hatoa discours ya opposant contre azali haifanya discours ya yamba ndo asante ukaya toujours mwenye ngene discours ya ki opposant numéro 1 wazali haito wa discours ya he contenu kejachawa mruha rekonese mwi sheho mina kanzani njie kanzani note point mbili point ya mwando mimi bidhati tijibiwa wo mwenye yakausoma ya diskuru ya shifaransa yakausoma ya diskuru ya shifaransa mruha note ukaya mwenye yeti alezi na lecture shahatwalia ya diskuru kaja wayaelewa wezo ya kahamba akaushinda ye jiratrape shamdo akausante ukaya o misomo akanamba uziro mbabi amanzo nambeho kaya yo point positif wandu wenji ngwamba yo negatif yo positif parce que he point yo mndongu sante ukaya mwinyi ye na mru ya mwishiliao c'est-à-dire haishilia ye mru ya mwanzishi discours ikaha kopere na ye hamwishilia haisomo ola utiraisi wa hatu nobo yalonda ye hamvu ekasta himba mru toka uyonti hato wadi ngomdo de DJ diskuru yetu irabavuni hato amkapepe na koneri zinji ya kao zitowa mwenye kajatoa koneri harmwe diskuru ya hahe ya kifaransa ni moya yamba na imra santo kandema kia lecture ya hahe shaye kaya vajiri erreur de diskuru fanishi hanai awo lovano nanzoni je
si lengelenge ti parse diskuru ya Kifaransa effectivement yanziha nayi kaja tene compte kaino diskuru orali jo kauto longe jo rengwa baka wana faute de frappe wenji na namna parce que ti parse en PDF au nsujwa kalomra kafanya transcription. En tout cas, yo mimi anaswili hata naitia sur Salam Politis. Encore une fois, yon de siti ka ou publier des informations zoma siwani. Chasi ou publier information ndamradi. Si 40 ans publier batal. Si publier ya we diskuru ya mwenye baraka sed swali. Ngiyo yao sur salampolitis.com. Diskuru hamanda ila ilazimu iredigewa yanziwa hali ilo simple ya usoma ekaye diskuru nda iheli na iparisa ila mpedefundi ya kana mwenye se normal mwenye isome na hii yabo mimi timsamihi na mimi nga mvwani ukaya c'est le même yona parisa diyo mwenye ya kanio yaka usoma ka uzapeze feija. Parce que pour moi, c'est pas ça. Feu, ils ont un cas de site. Et quand il y a un page site. Et quand il y a un canizo, dès qu'il y a une mise en page, il y a un hakika mwenye timsante mhodari ndondo au contraire il a point négatif namnika ngamrodini mwenye zize point ok kada minja joshida nisome heli yaka condenser joshida njire trouver pando ami timdo usoma diskuru namna hiyo ani mwanzo nambe mwenye il a l'habitude ya de soma hashindi hajiro trouver hawe yaka le contenu il était tout à fait d'accord kao mndo asante kwa kuyamba shinga zija hainyongo wandondo na itarajamu ndio wiyo yabo yokiri wando fanya ze kritiki ilio dotsa hando ameliore wando wadingo release diskuru za ho watukufu wanzo waritendea na adofanya babiza effort ba mise en page ya diskuru ila ça va pas voilà odizona kazanambe opanda he diskuru ila contenu ne iso ya hamba pia ngami tout à fait d'accord ntina wabunguza mbandongo yawo itoka uyonsi hazamba abomi timroha henjoka utsahani ifanye ni yambe ni décortiquer au mi opposant wa et le contenu je me retrouve izoye hazamba kabati atamushkila wajokanda wafanye commentaire ni rajina wajojo wefanye no mi timroha chanzo kanda nonese wakati namona valo ye diskuru ya isoma o hauziro chakahelewa tskamba kaja twaliandro na ngozo ntipia sha tichatsiparse discours tinikiwa yo ni mwana mambaraka ngajela hashindi parisa rapidement maneri yansi ho mdona kemjizata jondongo ya rede hajo haya voilà zolizo na kanzana hawangeza bandongo ya vili vano kamdonge dhamana na maîtriser udhamana udhamana uliona mwinyi ani mina babza magerezi omje husami dhamana wa hesente timono bala armaye akawaechi si uona hula anazida haone sahoka ya yende secrétaire wa union de l'opposition pardon madame ando kwa tushindo tsanganyi wakana itifaki nzima ce qui est normal karti na serikali ni mrungu wanaemba baju kushinda shamwinyi ajirisa error yonde maudhu ya vili kaja paro kubali rectifier Anzindo siku ya nome elarifu hunu vice-président wa hahe hunu ngabo tofauti parce que vanol kaudwane sente ifari kitsanganya na union de l'opposition awo wadunga na wonti wende haruma ikundi tashile shambao union de forces vives ou je ne sais pas appellations za hanyu parce que ni wa hodari otunga appellation
shahunu ngabo sente ya Elarif na Tosha na Sani Hamadi na Kamal Abdallah na Archimede. Et j'ai l'impression que sente yo différent ne hobo mwinyi ani heli nikaona mayo différent olu kawla dhimu ke yonzima abange si wasaya rido huno rito jihunda harmwe sente iyo karna uwari jihunde harmwe sente ya mwenye mal asafi yende premier opposa ou yende deuxième ou yende troisième au moment to discours ya opposa on se retrouve dedans. Shaye kayaze gurupungi zozinji namna wekao hunu ye vice-président wahe sente nge na kabine ilo très costaud rahana wewe bomu inyi président wahe sente ala y a un problème. Il y a un problème. Parce que soit kutu à contrôler, soit kwatina hajanawe, mais ce qui est sûr, en matière de lutte, ngabo dispersion. Voilà. Quand on ngabo appellation zinji ikao ngazi tsongeza wandu hamandami kwa tushinda wajiro trouve yeba no si wandu ndawa sawa ni daula ya haki ngabo wa daula ya haki ngabo mpaka daula ya haki ngabo grupu zinji kao et point commun Karcha Dazali. Mais à part io, on n'a rien en commun. À la fois, Oreka Fikiru Kaya, plus on va évoluer, plus c'est un temps où Tanganya na union de l'opposition, ok, Wadzima, ok, une appellation Zima, plus wanwamba je sais pas force vive ti shanga wamba comrade ti enfin juste ntsua ili parce que nimrongo wano heheli ya joshinda wala karna jo paroka uni haukasi ti serikali ngujo shinda yake uni yake na wawoche yonde mana ya shinda CLC wa Gomez et partis ont tipia be kwangizo shaondo warongwa wawoche ngwa wendo shamba muvance ba arjua uka isawa du tsambalia wala kwa jishila na marongo watu jo kamandas c'est comme ça donc njono kaya yeba kejajo ka aula rado tache sabundo parce que mwenye eleza ukaya ngasi population il y a à peine 700 000 habitants à peine. Hunu ngejo kirisi wa komorero lobonze ngasi à peine au tsujua 500 000 ou 400 000 ou renarsemba bibontia. Ce qui est vrai ingeri kubaliwa njulu l'autre ridoka na za voti avanga bo problème komoriyo. Parce que zenti zakubalio wananya walo à l'extérieur wado voti waure saze voti hata watoa za resultat wado linde mba 4% wemba 1% ya tuparoti mu 10% yaho wananya walo bonze sisi tinde kaliyo engeri kubali wado voti na yonde mana mtojo parori kubali hata nyinyi wa opposition kama na ulikubalia hizo ngarjua shanga mdabao ndra doka huno ngarjote ndiri waziranzi ekore elektorali yanyu ya hego nzima yanyu iho kamjatimizi 200,000 peut-être ndenda wavoti yongeri kavoti hunu rijo kafatwa rahanani abo c'est-à-dire isa jundi hunu ra enge iho myimu mazembabi bon yo de shesabu elishili bekwa ubeidi ngwambo kaza votinga zijao nyimlo iho kamna vote wa iyo kariti wahara hena mahasi tranquille we namna hii sitso bandelewa reka kujaja ya haja ekakatsumena sezi yetokubaliwa kabala kahula mahamili ya haja bekwa haja kabula ekangumena sezi yeto ambo abanuka ujajusi izo gabzona
Salim Saadi kauja kandida hiyo kale paro zilo kale paro ambwa katija kale paro timizi ze kanuni zanyu hiyo kaza paro munda hiyo ketsobulwa ende shamraji nangu jamba nono we ukama yoti wewe uka aux États-Unis wewe kutina adresi hunu wewe pole nde hali yani mndu mienzi wotsonde taratibu zilo no yatenda mazevoti hizo ngarujua sha ba problem iliyo do kangarambila na ndabo haku baina ya hesente ya mwinyi na kafikiri banifariki na yundangio nesente lo hunu nyiti wando azima be kwangu ajo hamba wo wenyi ukaya shabalanga sontin mwaze amriza mwenyi no mimi ngamwaono nizo wadingo hamba ohari mwa ze directe za hao hamande yangu yinu ngamwono ni tafauti nyiti wazima hata alafu nsujua wafente wao mbani shamjuo kaya ekinami kojo ni fenti akanyitsadzima sente hunu na sente yaiho tisawa hata yabon tsanzani to difference sijo kaya bada mimdu waheze mbwana mremo grupu alor komi woni mrema wazali shane mo mandone ngojo kola de muri elewane ya ukaya omjivadizo no mwamboze ndongo vatina dalilu au hada ya wanru ça passe pas ya mwanzo na meuka discours yaho ya Sheikh mwenye yaitoa ka discours ya opposant je me retrouve dedans oronga wanro hahe wadonde sente wamba o sente ya hahe discours ya hahe nsuji retrouve dedans parce que nge décalé yo na wewe wamba we chefu nje paro sante ukawelewa ukayanga bo problem voilà wana kanza na swili ka chefu kutsu sante ukanga bo problem ngabandu wasapeyo ton autorité bon en quelque sorte nsuji autorité ngenda babi mais c'est comme ça abo karna ujua huhisi ukaya wede chefu non il y en a d'autres fondin najua warakonto futeza kote haya wo kabati masuala menji tukanza ni mjuze ni ukaya minamna buhuo namna ko wa mnagerezi untabisho amtojo mbaze dua wami hata mdodo nombe za hanyo utsonza na bentsumwa minini ashenga mwamino wa khairu kangwajo nombe la dua ya khair sha yonle wao nde ya hangu nguna nipwe baya yonle wao nde ya hangu mimi nguna nipwe baya bemna roho hii wangu amichi ngasi minu iseti hunu ngarenshi warumwa baridi ndro ngamona wamondani shati vatsa ndondondro hakale obotasi aujana babo sarwa swili minui thermometre hunika -5 ijabo mtsana tiono baramembaju wa ija -2 leo bano masihu amona armwe telefoni yangu bano ngasi -3 bonze yao wange watezao waseha iho siwasalimu Mungu sha ibaridi ngerungao bonze yao ndondondro awange hena mndu wendo hazini ne baridi yo Mungu na mwankuraje ya mpwebaya katinashwa no ngelazi morende abo ze jamaa haya wo nazambiwa wema. Assalamu alaikum.